Ya dia ditahan, tarik ke skill 2, habis itu mainin analognya. Jembut. Gini, gua tuh dari tadi gua tuh mainin skill 1, skill 3, skill 1, skill 1, skill 2, skill 1, skill 2. Gua tarik. Damage-nya kagak narik anjing. Damage-nya kagak ada. Geser skill gua dari tadi juga gua geser. Lu kira tuh muter kagak geser? Pas muter tuh geser. Dari tadi tuh geser nih, begini geser ini geser udah nih. No. Geser itu nih, udah geser tadi nih geser. Karena damage. Apa namanya? Hairara namanya, Hairara. Sahabat, iya disuruh geser. Ini gua geser dari tadi nih. Nih, lihat nih ke bawah nih. No, set. Nah. Nih, mau geser nih. Nih, geser nih. Sap. Nah, juksi lagi kill. Nih, gua geser lagi nih. Ini, gua geser nih. Set. Lihat. Petuk tuh. Geser, dari tadi gua geser.